अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद दंदली। नाज़रीन, आज शहबाज गिल ने वफादारी का हक अदा कर दिया है। बहुत बदतरीन तशद्दुद के बावजूद आज शहबाज गिल इमरान खान के खिलाफ नहीं बोला। जज के सामने क्या मुकालमा हुआ, कैसे किन किन मुआज़ों के ऊपर हुकूमत को बहुत बुरी शिकस्तें हुई हैं पे दर पे, और कैसे ये शहबाज गिल को गिरफ्तार करने का जितना भी मामला था ये खुद हुकूमत के खिलाफ चला गया है। बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल्स है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो नेट शेल में क्या हुआ। शहबाज गिल की बीवी भी, जो ड्राइवर था उसकी बीवी रिहा हो गई। नेट शेल में यह हुआ कि शहबाज गिल का जो जिस्मानी रिमांड था वो भी मुस्तरद हो गया। नेट शेल में यह हुआ कि शहबाज गिल इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह नहीं बना। नेट शेल में यह हुआ कि शहबाज गिल वापस पंजाब पुलिस की कस्टडी में चला गया, यानी कि अडयाला जेल चला गया। तो हर एतबार से ये जो गिरफ्तारी थी, जो कल तक तहरीक इंसाफ की सफ़ों के अंदर बहुत ज़्यादा इज़्तिराब पाया जाता था कि शायद चीज़ें अब ठीक नहीं हो सकेंगी कभी, लेकिन आज की जो डेवलपमेंट्स है, आज का जो जज के साथ मुकालमा है, वो उसने सारी चीज़ों को एकदम तब्दील करके रख दिया है। कुछ टीवी चैनल्स तो पहले दिन ही ये खबरें चला रहे थे कि शहबाज गिल ने ये कह दिया, शहबाज गिल ने ये इंकशाफ कर दिया है। आज उस सब का भांडा फूट गया कि ऐसा कोई इंकिशाफ हुआ ही नहीं है। जहां तक बात तशद्दुद की है तो शहबाज गिल ने कमरा अदालत में जज के सामने अपनी कमीज उठाकर अपनी कमर दिखाई जज को कि ये देखें जज साहब, मेरे ऊपर तशद्दुद किया गया है। पे दर पे बहुत सारे झूठ हुकूमत के आज अनफोल्ड हुए। मैं आपको तफसील में जाता हूँ। एक तो जब उनको पेश किया गया, आज थोड़ा सा गैर मामूली वाक़या ये हुआ कि तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे वो बड़ी तादाद में शहबाज गिल के लिए वहाँ मौजूद थे। वो हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, वो शहबाज गिल के हक में नारे लगा रहे थे। उसके साथ साथ फवाद चौधरी भी वहाँ थे, कमल शोज़ेब थी। तो तहरीक इंसाफ को ये जो ताना दिया जा रहा था कि वो शहबाज गिल के साथ खड़ी नहीं हुई, तो आज वो बड़ी तादाद में वहाँ मौजूद थे। फिर जब उनको लाया गया शहबाज गिल को, तो पुलिस ने इस्तदा की कि अभी हमें इनका मजीद जिस्मानी रिमांड करना है। उन्होंने वजह ये बताई, एक तो शहबाज गिल से जो इनका दूसरा फ़ोन है वो बरामद करना है, और बाकी भी कुछ चीज़ें जो है वो मैच करनी है, कुछ पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना है शहबाज गिल का। ये उन्होंने इस्तदा की। तफ्तीशी अफसर ने यह कहा कि इनका जो दूसरा फ़ोन है वो गाड़ी में रह गया था, वो भी इनके पास है। जो हमने प्रोग्राम हुआ था उसकी सीडी ली है, वो भी ऑडियो से हमने मैच करनी है। और इसमें शहबाज गिल ने कहा कि ये मोबाइल की बात कर रहे हैं, उस वक्त तो सर्विस थी ही नहीं। जो मैं बीपर दे रहा था वो मैं लैंड लाइन पे के ऊपर बीपर दे रहा था। इस दौरान वो खुद आए, जज से उन्होंने मुकालमा किया। उन्होंने बात ही यहाँ से शुरू की कि मेरे ऊपर ये जो बात कर रहे हैं कि इन्होंने मेरा मेडिकल करवाया है, क्योंकि कल से ये खबरें आ रही थी, पुलिस जरा ये बता रहे थे कि शहबाज गिल का मेडिकल हुआ है, पिम्स से उनका मेडिकल करवाया और उसमें कोई तशद्दुद के निशानात सामने नहीं आए। तो आज उस बात की उन्होंने तरदीद की है। उन्होंने कहा ये झूठ बोलते हैं, मेरे ऊपर बदतरीन तशद्दुद किया गया। उन्होंने अपनी कमीज उठाकर जज साहब को दिखाया कि ये देखें, ये जो टेस्ट है ये इन्होंने अपना कोई फर्जी टेस्ट किया होगा, मेरा तो कोई टेस्ट हुआ ही नहीं है। मुझे पूरी पूरी रात नहीं सोने दिया जा रहा, मुझे जिगा कर रखा जाता है, और इन्होंने जो मेडिकल टेस्ट आपके सामने रखा है ये सब झूठा है। तो उन्होंने ये भी कहा कि अफवाज पाकिस्तान के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता ऐसी कोई बात करूं। मैं एक प्रोफेसर हूं, मैं कोई मुजरम नहीं हूं। और जिस थाने का कहा गया था कि शहबाज गिल को कोसार थाने के अंदर रखा गया है, इसका भी उन्होंने इनकार किया। उन्होंने तरदीद की कि नहीं, मुझे थाने के अंदर नहीं रखा गया था। फिर उन्होंने ये कहा कि मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि आप बताएं इमरान खान साहब खाते क्या हैं, आप बताएं कि आपकी कितनी मुलाकातें हुई जनरल फैज़ हमीद से। फिर उन्होंने कहा कि मैं वफाकी काबीना का मेंबर रहा हूँ, इन्होंने जो आपको टेस्ट दिया है वो झूठ है, वो उन्होंने मेरा कोई मेडिकल टेस्ट नहीं करवाया। तो इस पे जो एडवोकेट जनरल थे जहांगीर जदून, वो आए, उन्होंने कहा कि ड्राइवर जो है वो हमने उसको भी बरामद करना है। इन्होंने ड्राइवर को बनी गाला के अंदर रखा हुआ है। हमने वो जो ट्रांसक्रिप्ट था जिसको देखकर शहबाज गिल ने ये पढ़ा था उसको भी बरामद करना है, और हमने शहबाज गिल का पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना है कि क्या शहबाज गिल सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हमें इसलिए भी इनका जुडिशल रिमांड नहीं चाहिए, जिस्मानी रिमांड चाहिए कि हमने इनके लैपटॉप और मोबाइल तक रसाई हासिल करनी है। ये नहीं बता रहे कि इनके पीछे कौन था। अब ये खुद एतराफ़ कर रहे हैं जहांगीर जदून साहब अदालत के अंदर, और दूसरी तरफ खबरें ये चलवाई जा रही हैं कि शहबाज गिल ने तो एतराफ़ जुर्म कर दिया है,
शहबाज गिल ने तो कह दिया یہ سب کچھ اس کے پیچھے عمران خان تھا. یہ کل سے یہ ہو رہا ہے اور دو مخصوص اینکر تو کل سے اس کے اوپر لگے ہوئے تھے کہ شہباز گل نے یہ بھی کہہ دیا اور وہ بھی کہہ دیا. اور پھر جو شہباز گل کا بیان تھا اس کو سامنے رکھا گیا اور پراسیکیوٹر نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے رینکس کو بغاوت کے پر اکسانے کی کوشش کی ہے اور تفتیش جو ہے وہ ہم اس لیے ان کا مزید جسمانی ریمانڈ چاہیے کہ ہم تفتیش کریں اور تمام شواہد کو اکٹھے کریں. ہم پہلے بھی ریمانڈ کا کہہ چکے ہیں اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ اسکرپٹ اصلی ہے یا نہیں ہے, اور مزید یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو پروڈیوسر تھا وہ کون تھا اس پروگرام کو جو کنڈکٹ کروا رہا تھا. تو میری استدعا یہ ہے کہ یہ ملزم جو کہ ہائی پروفائل ہے تو اس کا پولیگرافی کروانا ہے, تو اس لیے ابھی ہمیں 4-5 دن مزید لگیں گے. تو آپ اس کا جسمانی ریمانڈ ابھی مزید دیں. اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے پیمرا کو بھی لکھا ہے اور یہ موبائل نہیں دے رہے. پھر جو فیصل چودھری ہیں انہوں نے کہا کہ جو تشدد ہوا ہے وہ اس کے واضح طور پہ نشانات ان کی کمر کے اوپر موجود ہیں. میڈیا جو ہے وہ خبریں چلا رہا ہے, کچھ پیڈ صحافی بھی خبریں چلا رہے ہیں. میڈیا کو یہ بھی خبریں فیڈ کی گئی کہ فواد جو شہباز گل ہیں وہ وعدہ معاف گواہ بن گئے, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. پھر انہوں نے کہا کہ فیصل چودھری نے یہ کہا کہ یہی کیس تھا ملیر تھانے کے اندر بھی, جو ARY کے جو ہیڈ آف نیوز تھے ان کے اوپر بھی FIR ہوئی تھی اور ان کو تو دوسرے دن بری کروا دیا تھا. تو جج صاحب نے پوچھا کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کا جو دوسرا موبائل ہے وہ بھی کہیں چھپا کے رکھا ہوا ہے, تو آپ یہ کس بنیاد پہ بات کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے سورس نے ہمیں بتایا. تو اس پہ پھر شہباز گل نے کہا کہ میری موبائل کے اوپر بات نہیں ہو رہی تھی, میری اس دن جو میں بیپر دے رہا تھا وہ لینڈ لائن کے اوپر بیپر دے رہا تھا. جو رٹی رٹائی تقریر انہوں نے کی ہے, انہوں نے کہا اس میں کچھ بھی نہیں ہے, یہ فوجی ادارے, ہم سب فوجی اداروں کا احترام کرتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ FIA انہی کے ہاتھ میں ہے, یہ میرا اور آپ کا بھی نام ڈال دیں گے اور پھر ہم شمالی علاقہ جات سے بھی ہو کے آ جائیں گے. اور پھر جو فیصلہ تھا اس کو محفوظ کروایا کیا جج صاحب نے, اور تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا کہ جو یہ جسمانی ریمانڈ کا معاملہ ہے اس کو مسترد کیا جاتا ہے اور شہباز گل کو یوں اڈیالہ جیل بھیج دیا. اب اڈیالہ جیل جو ہے وہ ظاہر ہے پنجاب حکومت کی کسٹڈی میں ہے, اور یہ بھی ایک بہت بڑی سبکی ہوئی ہے میرے خیال میں اس حکومت کو کہ شہباز گل کو جو ہے وہ جوڈیشل کر دیا. یہ تو آج کی کارروائی تھی. اب اس سے نکلتا کیا ہے؟ اس سے 3-4 چیزیں واضح ہوئی. ایک تو جو کچھ بھی کیا گیا شہباز گل کو پھنسانے کے لیے اس میں خود حکومت الٹی پھنس گئی. حکومت شہباز گل کو عمران خان کے خلاف استعمال کرنے میں بری طرح ناکام ہوئی. حکومت نے شہباز گل کے اوپر تشدد کیا, وہ بھی ان کے گلے پڑا. کل جو ہوا, جو چھوٹی سی بچی کے ساتھ جو ہوا, جس میں پورا پاکستان ہر سیاسی جماعت کا کارکن کہہ رہا تھا کہ یہ غلط چیز ہے, وہ بھی ان کے خلاف کیا. تو اس پورے ایپیسوڈ کو آپ دیکھیں پچھلے 3-4 دن میں جو بھی حکومت نے کیا وہ خود حکومت کے اپنے ہی خلاف کیا, ہر اعتبار سے, چاہے وہ قانونی اعتبار سے ہو چاہے سیاسی اعتبار سے ہو. انہوں نے پورا جان کا زور لگایا, لیکن شہباز گل نے کہا کہ نہیں, میں عمران خان کے خلاف استعمال نہیں ہوں گا. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.